जिसके बारे में उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए। सो उन्होंने आकर प्रभु यीशु से पूछा, ईसा मसीह से पूछा कि आप हमें बताइए कि अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे या गलती करे तो मैं कितनी बार उसे माफ करूं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये, उन्होंने कहा क्या 7 बार तक माफ करूं? यीशु ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। और फिर उसके बाद एक कहानी बताई। देखिए, कहानी से सिचुएशन क्लियर होती है, और जैसा भी यास्मीन बहन ने पढ़ा, बस ये आसमान की बादशाही, उस बादशाह की मानद एक बादशाह की कहानी बताई। गौर से सुनिए, जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े या डॉलर आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी, बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। यहां तक यास्मीन ने पढ़ा। आगे क्या हुआ देखिए, उसको बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला। जिसके जो साथ के जो नौकर थे उनमें से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे, यानी कि 100 डॉलर बनते थे उसके। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे, फटाफट दे दे मुझे जो कुछ मेरा बनता है, 100 रुपए है, जल्दी से दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की। क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया है तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाला किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ ना करे। ये कहानी बताकर ये बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम आपसे कहें कि आप मुआफ करें दूसरों को, ये बहुत जरूरी है जानना द बिगर पर्सपेक्टिव। और जो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो जो है, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि खुदा हमारे साथ कैसे डील करता है, हमें ये नहीं पता लगेगा कि हमने दूसरों के साथ कैसे डील करना है। इसीलिए अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि रिश्तों में एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसे रखना है, बर्ताव कैसे करना है। अगर शौहर ने बीवी ने गलती की तो उसके साथ कैसे डीलिंग करनी है, क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं होता है कि खुदा हमारे साथ कैसे डील करता है, या हमें पता नहीं होता, या हम ऐसा कॉन्सेप्ट होता है खुदा का खुदा के बारे में हमारा कि हम जैसा हम करते हैं वैसा ही खुदा हमारे साथ करता है, हमारे अमाल के मुताबिक। इसलिए हम उनसे जो हमारे अजीज होते हैं, जो हमारे प्यारे होते हैं, वैसा ही करते हैं जैसा हमारा तसव्वुर खुदा का होता है। अब हम भी उनके साथ वैसा ही करते हैं जैसा उन्होंने हमारे साथ किया। लेकिन यहां पर आकर मसीह यीशु ने, प्रभु यीशु ने हमें बताया कि देखिए, इससे पहले कि तुम जाओ और दूसरों के गुनाहों को मुआफ करो, तुम्हें यह जानना है कि खुदा कैसे मुआफ करता है। और खुदा को एक बादशाह से तशबीह दी। एक बादशाह है, खुदा बादशाह है सारी दुनिया का, सारी कायनात का, और हम जो हैं हम उसके नौकर हैं और हमने गलतियां की हैं, और गलतियां जब की हैं तो हमें खुदा के सामने, अब हम गुनहगार हैं, लेकिन खुदा क्या करता है, वो हमारे गुनाहों को बख्शता है। हमने जो गुनाह किए हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, उसके बावजूद आज भी हम जिंदा हैं, उसका मतलब यह है कि उसने हमारे गुनाहों को बख्श दिया है, उसने उनकी सजा नहीं दी। आप जानते हैं भाई जी, बहन जी, आप जानती हैं कौन सी खता, कौन सी गलती आपसे हुई है, लेकिन उसके बावजूद खुदा ने आज का दिन दिया है। इससे पता चलता है कि उसने आपको आपके गुनाहों की सजा नहीं दी। और यहां पर भी ये नौकर जब जाता है तो बादशाह जो है उसके गुनाह की सजा उसको नहीं देता, क्योंकि ये मुआफी मांगता है। ये कहता है कि मुझे मुआफ कर दे, क्योंकि मेरे पास देने के लिए है नहीं।
ہم نے جو خدا کا قصور کیا ہے اس کے بدلے میں ہم کیا دیں گے؟ اگر دینا ہوتا تو حضرت آدم دے چکے ہوتے نکلنے سے پہلے جنت سے. اور علامہ اقبال کا یہ شعر بھی مکمل، غزل بھی، نظم بھی مکمل نہ ہوتی کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. لیکن اگر دینا ہوتا تو دے چکے ہوتے کہ اچھا پیارے خدا غلطی ہو گئی، چل تو یہ اس کا کفارہ ہے، یہ رکھ لے اور مجھے جنت میں رہنے دے. لیکن ایسا ہوا نہیں. تو اس نوکر نے بادشاہ سے بخشش کی درخواست کی کہ میں کچھ کر نہیں سکتا. اس نے کہا مجھے مہلت دے. اب اتنے عرصے سے جو نہیں دیا اور مہلت دے گا تو کیا کر لے گا؟ پہلی بات تو یہ. لیکن بادشاہ یہ جانتا ہے کہ یہ شخص کبھی میرا قرض ادا نہیں کر سکے گا. اس نے کیا کیا؟ ہی وینٹ ون اسٹیپ فردر اور اس نے اس کو معاف کر دیا. یہاں پر 3 سٹیج آتی ہیں، 3 سٹیجز. پہلی سٹیج ہے انصاف کی، 1 میں 3، ٹرینٹی 3 in 1. ہاں پرویز صاحب، 1 in 3، 1 کے 3، 1 کے 3، 1 کے 2، 1 کے 2. وہ جو بوری بازار میں پاکستان میں ایمپریس مارکیٹ کے پاس پرویز صاحب جو لوگ ٹھگتے تھے نا لوگوں کو فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے وہ ایسے بولتے 1 کے 3، 1 کے 3، 1 کے 3، 1 کے 2. وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم آپ کے پیسوں کو زیادہ کر دیں گے، اور وہ کچھ ایسے گڑبڑ کرتے تھے، بیچارے لوگوں سے پیسے چھین لیتے تھے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے 3 مراحل سے گزرا. پہلا مرحلہ جو ہے انصاف کا مرحلہ ہے. بادشاہ نے جب اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی میرے پیسے دے، اس کو جیل میں بند کرو، یہ انصاف ہے نا پرویز صاحب؟ اگر کسی نے آپ کا قصور کیا ہے تو اس کی سزا آپ کا وہ ہے. اگر کوئی سزا دیتا ہے تو وہ اس میں حق بجانا ہے، اس کا حق ہے سزا دینا آپ کو. اب بادشاہ نے کہا اندر بند کرو اس کو، انصاف کا تقاضا یہ اندر بند کرو. اب پہلا یہ مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہاتھ جوڑے، بادشاہ سلامت، معاف کر دیجئے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. بادشاہ نے کہا اچھا یار اس کو معاف کر دو، جیل میں مت ڈالو. اس کو کہتے ہیں رحم. پہلا انصاف اور دوسرا رحم. انصاف وہ ہوتا ہے کہ جو قصور کیا ہے اس کی سزا دی جائے. رحم یہ ہوتا ہے کہ جو قصور کیا ہے اس کی سزا نہ دی جائے. ہے نا پرویز صاحب؟ جی بالکل. اب بادشاہ نے اس پہلے تو انصاف کو پکارا. جب یہ شخص نے پتہ لگا کہ اب پھنس گیا ہوں تو کہنے لگا کہ معاف کر دیجئے. بادشاہ نے رحم کر دیا، یعنی کہ سزا ہٹا لی. یہ دوسرا مسئلہ، دوسرا مرحلہ ہے. اور جو تیسری صفت ہے جو مکمل کرتی ہے خدا کو، غور سے میری بات سنیے. 3 جو ہیں منیمم 3 پوائنٹ، بات کی بات ہے 3 پوائنٹ چاہیے اسپیس بنانے کے لیے بھی، اور ایک کلوز not quadrilateral but a close picture. I lost the name. Close picture بنانے کے لیے you need 3 points, but that's a totally separate issue. Even for space I think you need minimum 3 points. اب تیسرا مرحلہ آتا ہے. صرف معافی نہیں کیا، رائٹ، اور اس کو جیل ہی سے رہائی نہیں دی کہ اچھا ٹھیک ہے تو جیل مت جا، بلکہ الٹا کیا کیا؟ اس کو قرض بخش دیا. یہ تیسرا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو جیل سے بھی چھٹکارا دیا کیونکہ اس نے اپنی مہلت پوری کر لی. سزا ہے جیل دو اس کو، اس نے قرض ادا نہیں کیا. اب جیل میں رہے جب تک قرض ادا نہیں کرے گا. لیکن کیا ہوا؟ سزا بھی ہٹا دی، جیل میں بھی نہیں ڈالا،